Ngoya nibape habari ya Bakahoko Mugoma. Habari moto ya sai yenye ngala vuya damu. Manake yenye ngali navuya damu. Bakahoko baliingia mopital General de Goma yenye ko pale de Go banenda fanya msako mule. Probleme iko aye banenda fanya msako nini? Basoda yabo ya Bakahoko balikimbia omwe 40 personnes balikimbia mule Mugoma. Na wenye wanakimbia sababu gani? Wanakimbia sababu ya njala na hawapokei. Bonona kama wakati Bakahoko balikamata Goma baliweza patia basoda bamoya morale kusema ke bakiingia Goma basoda bataanza kupokea. Wakati balikamata Goma jusqu'à ce moment basoda hawapokei, njale na baua na hawapokei mshahara yoyote. Na bako naendelea kukufa, bako banabatoa umoya. Habaiba nani bako banabaiba banabaua. Sasa walikamata Bukavu akamwambia ndio tunakamata Bukavu hapa sasa ndio mnatafuta anza kupokea. Bakamwambia no finance, banatuambia ke mwenye atatuanza kuwa napokeza mwe basoda il faut tukamate Uvira. Sasa mpaka saa hizi basoda benye bako Goma, benye bako Ruchuru, benye bako wapi, bale basoda wote habapokei na habakulaji, njale na baua. Jana a votre information muulize watu benye bako Goma batabambia. Jana kulipotea omwe 40 personnes ya 50 personnes. Ona kama mule Mugoma saba kuna tembea batembee soda umoya. Banatembea msururu omwe 20 30 10 ndio si banatembea. Sasa jana kulitepotea misururu mbili yenye ilikuwa ilipotea. Omwe 2 3 ndio walipotea. Muulize wenye wako Mugoma batawapatia information. Sai bako wanafanya msako mu hospital general ya Goma. Juu ya kutafuta wale basoda Bakahoko koko rosho zenye zilipotea. Na ndo vile basoda ya nani ya M23 Bakahoko basoda yabo banaisha boti. Na wenye bako banapotea sana, wenye bako banakimbia ni bakongole benye balienda kujiadere mu M23. Njo wenye bako banapotea. Na probleme nyeko pale baki kukamata kwenye ulikosha kimbilia. Mamingi balikuwa likimbilia mu hospital, basha bakamata mule wengine abakubaona centrase abayuko balienda. Sasa baki kukamata tu vile huko Kongole ulikuwa unaanza kimbia juu ya kutraire kwenda toa siri. Ni wetu wanakubeba Rumangambo banaoa kule. Ndio maana mliona hapa resama kuko basoda wenyewe balikimbiaga zile video ze mliona bale baliponyoka. Bamo bakaanza kusema ke hawawezi kutoka wapi, hawawezi kutoka Rumangambo mpaka bafike kwa Bazalendo. Mais tuko tunatafuta kubarapele kubambia batugi yetu benye bako muhimu 23. Ile ni koki vide. Hakuna kenye kinaweza fanyika M23 itafanya. Bako kumaslai benye bako banakula franga ya M23 ni bale bakuwa bakina Berthe Bisimwa bakonle Langa bamakenga njo benye bako naiba franga na kwenda jenga na finance zenye balikuwa balipata bako nenda banalipele madeni ya batu yenye balikuwa banenda kula bifa benye balibapatiaga tu franga yenye ko natoka iko naenda kukua partager na aba bakuwa ikifika Rwanda njo banapartager njo kila mtu banamtumia some yake. Me aba soda yote ya kumsururu hakuna hata msoda mwenye kuna pata hata senti. Mupige simu muulize Goma. Njale naua basoda ya Goma benye ba M23 Bakahoko njala inabaua manake bako banakimbia umoya. Bakongole be mulenda ingia mu M23. Hakuna kenye mnoza mkapata kule bale bako banabatravaye bakubatumikisha. Na ndo pale mnaonaga bako banavala bale bako mule mkapitali bako banavala mzuri mnaazia sembe basoda yote M23 bako navala no benye bako kuma position kule banasufrir na franga mbele ya kukuya benye banapokiaka ni benye bako na konte zabo zenye ziko Rwanda. Aba Banyarwanda banatoka Rwanda njo banapokiaga franga babo naingiaka mtelefoni. Lakini benye baliweza kuwa rekilite na ba MV na nani na bakonle Nanga na bamakenga na bale bote abasoda habapokeagi. Aba ba polisi balikamatiwaga Bukavu na bengi balikamatiwa basoda balikamatiwa mle Mugoma. Bale bote banamalizika bako banakimbia, hakuna hata mmoja mwenye anabakia. Na hapa sasa balifika Bukavu ndio wanabadanganya kete na tukikamata Uvira ndio mtaanza kupokea bien paske zile frontiere na Katumba sijui na nani na Poro itaanza kuingiza franga ndio zitakuwa franga zetu tutakuwa tunaongoza juu boda zitakuwa zishafunguliwa. Ndio habari yenye iko. Manake basoda banabamalizika bote bako banakimbia Bakahoko abayiko bako nakimbia bamwa balienda kujiunga bamwa banda jiunga kwa Bazalendo bengine size bako mumanjia siku si ndogo Wazalendo muyo kama mtapokea bengine basoda ya tokimbia mu Bakahoko benye baliponyoka a partir ya leo tuko le 40e. Hii voice leo ni le 21 8 2025.
hii sauti. Bakahoko ndio habari ya Bakahoko mule. Souffrance inabaua, shida, mateso inaua basoda Bakahoko. Tulibambiaga kama hakuna kwenye mtaenda mkawazia ni bongo. Muendelee mnaua Bakongole na mwewe mnaenda kujiunga, muyue kama mnaenda kujiunga vitu venye haviwezekani. Ndio message tuko nayo a partir ya leo. Mwenye iko na ndugu yake mwenye iko Goma apige simu batampatia information. Hiyo ni mbichi ya size. Nouvelle déclaration. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le 21 février 2025, lorsque le Conseil de sécurité s'est réuni dans cette salle pour adopter sa résolution 2773, l'atmosphère qui s'est dégagée de cette salle suggérait que le Conseil de sécurité se réservait le droit de revenir ici, évaluer le degré de la mise en œuvre de sa résolution 2773 et prendrait des mesures conséquentes en cas de non-exécution des obligations par l'une des parties. Aujourd'hui, je crois que la tâche qui vous est réservée, c'est justement celle-là. Vous avez constaté, ainsi que tous les organismes du système des Nations Unies, les rapports nous en ont été faits ce matin, que c'est le Rwanda et ses supplétifs du M23 qui mettent en mal l'exécution de la résolution 2773, ainsi que les différents accords qui ont été conclus jusque-là. Le Conseil devra donc prendre ses responsabilités. Je voudrais revenir sur un seul point, Monsieur le Président. Il n'est pas étonnant que le Rwanda remette en cause le rapport sur les massacres commis par le M23. Cela fait partie de l'ADN du Rwanda. Ils agissent par le M23 interposé et le soutiennent. Aujourd'hui, le Rwanda voudrait mettre sur le même pied d'égalité ce qu'ils appellent le soutien de la RDC aux FDLR. Mais ce sont des railleries. Nous avons vu, lors de la chute de Goma et de Bukavu, les images existent, les satellites ont démontré, les colonnes de troupes rwandaises pénétrant la ville de Goma en pleine journée. Et où est-ce qu'on a vu les FDLR soutenus par l'armée congolaise quelque part? Ça n'existe pas, c'est un leurre. Nous savons que le Rwanda est au Congo pour exploiter les minéraux du Congo. Ça, c'est connu de tout le monde. Les différents rapports l'ont toujours démontré. Nous n'allons pas vous retenir longtemps. Vous êtes suffisamment édifiés sur cette question. Nous pensons que les mensonges n'ont plus droit de citer devant cet auguste Conseil de sécurité. Monsieur le Président, j'ai dit, je vous remercie. Je ne reprendrai plus la parole. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo.